अरे मजा आ गया कार्टून देख के। क्या बोलूं यार, सही में सुपर हिट। मेरी मस्ती का है मुझे आएगी, तुझे आएगी हमको छोड़ाने नहीं, तुझे आंखों में पानी भी भरना नहीं। ऐसा कार्टून देखेगा तो मजा आ गई। तेरी अम्मत से मजा तो आएगी ना। তো ঠিক আছে, এসব কার্টুন যদি দেখার ইচ্ছে থাকে না, যদি ভালো লেগে থাকে কার্টুনগুলো, তো শেয়ার কমেন্ট করে জানাবে। পরিবর্তে আবার নতুন করে আপলোড করে কার্টুনের ছবি দিয়ে পাঠাবো। ঠিক আছে? এসব ভালো লাগে না। এই হ্যাচ্চা ম্যাচ্চা ক্যাচ্চা নো। तेरी माँ डाला रे हमको